আজ এক ক্লায়েন্ট ফোন করে বলে, বোন তুমি খুব অল্প ক্রিমে একটা কেক বানিয়ে দিতে পারবে? ক্রিমবিহীন হলেও চলবে। তাই আমি এই ধরনের কেক সাজেস্ট করলাম। তোমরা যারা ক্রিম দেওয়া কেক পছন্দ করো না, তারা এই ধরনের কেক নিয়ে বার্থডে সেলিব্রেশন করতে পারো। चोरी चोरी सपनों में आता है कोई, सारी सारी रात जगाता है कोई। दिल मेरा दिल बेकरार हो गया, दिल मेरा दिल बेकरार हो गया। ऐसा लगता है मुझे प्यार हो गया। चोरी चोरी सपनों में आता है कोई, सारी सारी रात जगाता है कोई। दिल मेरा दिल